बाट चला लोक चली जाऊे ता स्वरटा कान पर अटकी जाए एमती कौन गीत ना ह्यूमान जो गीत आपन को खराब लगे तदंत हो असुविधा कौन अच्छी पानी पानी क्षीर क्षीर हो जदि किए गोटे दोष करते से दंड पाए ह्यूमान गोटे फोन करते सब कथा समाधान हो जाता बाध्य करके कौन किसी करा को लोक को आजिकल से गोटे एत लेवल रे थिला बळे बाध्य करी कौन करा जाय पारे सफलतार कथा समस्ते जानछन्ति सफलता पर समस्ते जानले ता पूर्व कथा मु कहूची से आसिक माध्यम आर्ट स्टूडियो रे ह्यूमान और न्यूमान दी भाई आसिक बसंती एई मासरे नवेम्बर शेष आड़ को आसंती से माने आसिक तांको डिवोशनल सॉन्ग करंती ख्रिस्टियन कम्युनिटी पाए एवं से थरे आसीथिले 8टा गीत करथिले ता धर मो पाखरे वर्तमान 4टा गीत मु रखिछि साहित्यिक मु जानी थिली से गोटे अमूल्य रत्न तेणु सी जो गीत गाए सीटा आम शुणी कंपोज निजे कर निजे आरेंजमेंट कर सुंदर से करे से गोटे गीत करिथिला सोना सुना आगन सीटे गीतटा एत सुंदर लगे जे आम समस्ते तार फैन हो गलु सेठी रेकर्डिस्ट पप्पू जितू सावत मु बेले बेले वरुण मिश्र जाई से गीत शुणती प्रिय बाबू भानु एमती जिते थिलु राति पाहिले आम माध्यम आर्ट से सब तो काम हुए रेकर्डिंग सब आर्टिस्ट आसती से गीत को आम बारंबार समस्त को शुणाऊ शुण से किए गाई बढ़िया गाई से जी गाई से बही से तार नमस्कार हुए भारी भद्र से तो स्टूडियो को पशिव जिते लोक थे समस्त पाद धरिक नमस्कार हम गला बेले नमस्कार हम से गीत सदा बेले कहलु जे प्रेमानंद आ अभिजीत मजुमदार पाख तू जा सार मो गले मत कौन गीत देवे मत कि चिन्ह मैंने अरे समस्ते गीत देवे तू यही गीत टे शुणेबू आ सी जाइला तो बाध्य कर पठेली बारंबार सदा आसी बस मुझे ये कहीं बच जाऊनु जीव जाकि गीत शुणई अभिजीत मजुमदार और प्रेमानंद प्रेमा ही गीत देते सेठू ता सफलता कहानी आरंभ है मिलन स्टूडियो शक्ति स्टूडियो से गला प्रेमा ही बेसी साहाଯ୍ୟ करछनी बेसी क्लोज से प्रेमा ही सहित आउ ताकू मु एक कथा कहिथिली तू बॉम्बे गले भी आम ओडिशार ना रखिबू तू जदि बॉम्बे जीवू कह मु एक कथा कहिथिली मु 5,000 2,000 जा हबो मासु मास पठेबी तते तू बॉम्बे जीवू की ता माँ बापा को थरे धरिकी आसला कहला माँ जो लोक मत कहती नहीं बॉम्बे जा बोली से होचंती दिलीप सार निश्चय सारा ओडिशा कांदुचे आज्ञा से भाया भॉइस ओडिशा नुहे भारत वर्ष मन रखि था विरल ता से साधना करके सिद्धि पाइथिला बहुत नॉलेज ता गीत विषय एवं ता गीत बाट चला लोक चली जाऊे ता स्वरटा कान पर अटकी जाए एमती कौन गीत ना ह्यूमान जो गीत आपन को खराब लगे एते सुंदर भॉइस एते बढ़िया से गाए पार्टी बाहर हिट ता भगवान कहली ना साधना करके सिद्धि पाई लालित्य पूर्ण स्वर से भाया स्वर मिलबनी भारत वर्ष विरल ओडिशा रे बांधि रखनी बहुत दुख नहीं जदि केते लोकन को मन रे अछि किछि गोटे अन्याय हिछि ता प्रति तदंत हो ना असुविधा कौन अच्छी पानी पानी क्षीर क्षीर हो जदि किए गोटे दोष करते से दंड पाए जदि दोष करने ताले सइला किछि कथा नै म दोष कर देह खराब सत्य प्रोग्राम करागला ये सब कथा सामने विभिन्न कथा तो गणमाध्यम मिलूँ पश्चिम ओडिशार लोक मैंने केते अनुष्ठान एफआईआर देइचंती मन गोटे द्वंद्व रोचे दुख रोचे किंतु ओडिशा तो ओडिशा समस्ते भल पाती पूर्व कौन पश्चिम कौन आम तो गोटे घर जदि क्या मन किसी गोटे द्वंद्व रोचे तदंत हेल्ले किसी असुविधा ना मो मन मो मन विभिन्न कथा शुणिक आसूची जेहेतु तदंत हेल्ले भी मो किसी असुविधा ना कारण मुझे दोष करनी तार मोर किसी असुविधा ना ना शुणला तो सन्देह सन्देह लगुच एमती विभिन्न कथा शुणा जाऊँगी शुणला सन्देह लगुच किंतु गोटे कथा मुझे को कहबी ह्यूमान गोटे फोन करते सब कथा समाधान हो जाता बाध्य करके कौन किसी करा जाय पारे को लोक को आजिकल से गोटे एत लेवल रे थिला बळे बाध्य करी कौन करा जाय पारे ह्यूमान दोष रोचे सी निजी को सुधारी पारला आम मानकर दोष मुझे कह आम मानकर दोष आज आम समस्ते कांदुचंती आम जब समस्ते एकाठी होकर थरे ह्यूमान को भल बाटू आने चेष्टा करते हे तो आम छुआटा रही जाता गंगासागर मेला हो कुंभ मेला हो आमे जाई पारले नहीं सेटा आमर दुर्भाग्य से भलिया गोटे पवित्र एभलिया गोटे दिव्य बढ़िया भॉइस को आमे रखी पारले कोठी ना कोठी आमे मथन दाई रहछ तो अनेक म्यूजिक डायरेक्टर वर्तमान आसी कि अनेक कथा कहउछ जे से गीत गाइला बेले अनेक समस्या होता भॉइस
ଦବି ଯାଉଥିଲା ଟିମ୍ବର ଉଠୁନଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡିକ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାଉଛି କଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାପରେ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଆମେ ପଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସିଏ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖା ହେଲା ସେ ନମସ୍କାର ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବୁ ତୋ ଦେହ କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଖରାପ ଅଛି କି ତୋ ଦେହ ପା କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବା ଯିଏ ବି ହେଲେ କହିବ ନା ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଅଛି କି ସେ ହ୍ୟୁମାନ ଚାର୍ଜ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ସେ ନଉଥିଲେ ବୋଧେ ପର ନାଇଟ୍ 1 ଲାख ଆଉ ଅଧିକ ବି ଅଧିକା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମେଲୋଡି ଗଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ତ ନଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲେବୁଲର ସିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି ଦଉଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲେ କଣ ମତେ ଦେଇଥିବେ କି ସେ ଟଙ୍କା କାରବାର କଥା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ କଣ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଆମେ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯଦି କଣ ହଉଛି କାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବା ଆମର ସେକଡ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବା ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ହେଇଯାଉ ହେଇକି ଆମେ ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଯିବ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ପଇସା ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଆସି ବସିଥିଲା ଆଉ ତାର ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପଇସା ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ମୁଁ ତା ପଚାରେ ତୁ କେମିତି ଆଇଛୁ ନା ସାର୍ ଚାଲିକି ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ହବ ମୁଁ କହିବି କଣ ଯିବୁ କି ନା କେମିତି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ପଳେଇବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ସେ ନିମଚଡି କାଳି ଗଳିରେ ରହୁଥିଲା ମୁଁ ସେ ନିମ ଗଛ ପାଖରେ ଛାଡିଦିଏ ମତେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଠି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଏ 200-300 ଟଙ୍କା ଦିଏ ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତ ବସିଛି ଛୁଆଟେ ଗାଇଦେଲା ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଖୁସି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଗୀତ ସେ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ 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 ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ଗୀତ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୀତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଫ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିକି सोना सोना आगन ସେ ଗୀତଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ଭିଡିଓ ନାହିଁ ଅଡିଓଟା ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା 12 ମସିହା